Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب 11، وهو قوله: باب بيان الشرك الذي كان عليه مخالف الرسل عليهم الصلاة والسلام. تقدم معنا أن التوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا كان التوحيد 3 أقسام، فسيكون الشرك 3 أقسام كذلك: شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. بعث رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى قوم مشركين، حكم الله عليهم بأنهم مشركون، وحكم عليهم بالنار، وأمر رسله بقتالهم. فاستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء وأموالهم. فالبحث هنا بأي أنواع الشرك كانوا متلبسين، ما الشرك الذي كانوا متلبسين به؟ هذا ما يتبين من خلال هذه النصوص. أولها قول الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. لمن الأرض ومن فيها؟ من مالك الأرض ومن فيها؟ الله. أقروا بذلك، وهذا المعنى راجع لأي النوع من أنواع التوحيد؟ الربوبية. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. يقرون بأن الله رب السماوات ورب العرش. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، وهذا عموم بعد خصوص. من بيده ملكوت كل شيء، له الملك المطلق الذي يملك كل شيء جل وعلا. وهو يجير أن يغيث من شاء من عباده. لا يدفع غوث الله أحد. إذا أراد أن يغيث عبدا فإنه لا راد لغوثه جل وعلا، ولا يجار عليه. إذا أراد الله إنزال بأسه بأحد لم يقدر أحد على رد بأس الله وعذاب الله. إن كنتم تعلمون سيقولون لله. يقرون بأن الله عز وجل الذي له التدبير ومشيئته نافذة، ولا راد لما قضى جل وعلا، لا معقب لحكم الله. هذا يقرون به. قل فأنا تسحرون. كل هذه المعاني راجعة إلى توحيد الربوبية. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، هذه الآية الثانية، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يجيبون ويقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لا خالق لهما سواه جل وعلا. إذن المشركون أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة. هذا ما تدل عليه هذه الآيات. لذلك قال أهل العلم: الإقرار بمجرد توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. يعني من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فقط، ولم يوحد الله في العبادة، فإنه لا يكون مسلما ومصيره إلى النار. لذلك قالوا، نعود للجملة الأولى نكملها: الإقرار بمجرد توحيد الربوبية لا يكفي في التوحيد ولا ينجي من النار. لا ينجي من النار. رجل يقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر، ولكنه يعبد غير الله. هذا حال المشركين الأولين. حكم الله عليهم بأنهم كفار، بأنهم مشركون،
وقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أنه لا بد من تحقيق توحيد العبادة لمن أراد النجامة في الآخرة. لا يمكن أن ينجو أحد يوم القيامة إلا إذا اعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله ثم لم يعبد غير الله. لا بد من هذا. طيب، إذا علمنا أن المشركين الأولين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك استحل رسول الله دماءهم وأموالهم، إذن كيف يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ كيف يكون هذا؟ خطأ عظيم هذا. كيف يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ويقر به المشركون؟ نعم، ثم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن معنى لا إله إلا الله ليس هو لا خالق إلا الله، لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالها المشركون. إيش المشكلة عندهم؟ هم يقرون بأن الله لا خالق إلا الله، يقرون بأن الله لا خالق سواه. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالوا لا إله إلا الله وانتهى الخلاف. علم بهذا أن لا إله إلا الله تخالف ما هم عليه، وأنها لا تدل على توحيد الربوبية، وإنما تدل على ماذا؟ على توحيد العبادة أو الألوهية. لذلك وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم مشركون، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية بالجملة. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه فسرها ابن عباس، قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم مشركون، أي في العبادة. فبهذا يتضح معنا بيان الخطأ العظيم الذي يقع فيه من يقول بأن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وبيان التوحيد الذي بعث به الرسل، وبيان الشرك الذي كان عليه أعداء الرسل. كل هذه تتضح معنا من خلال هذه الآيات. نعم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia sesi kedua dari hari ini, yang mana setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan masuk kita pada kesempatan ini pada bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ini adalah bab penjelasan tentang kesyirikan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kesyirikan yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah lalu kita menyebutkan 3 macam bentuk tauhid, 3 macam bagian tauhid: rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Maka demikian pula syirik lawan dari tauhid itu, ada pula syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik al-asma was sifat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada kaum yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin, dan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu berbuat syirik, dan dihukumi mereka itu akan masuk neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Maka dijadikanlah darah mereka halal, harta mereka pula halal. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita dalam bab ini adalah jenis syirik apakah yang mereka lakukan, dan akan datang penjelasannya dari dalil-dalil berikut. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun." Katakan kepada mereka Muhammad, siapakah yang memiliki bumi beserta isinya? Jikalau kalian mengetahui, mereka akan mengatakan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kalian tidak ingat? Siapa memiliki bumi? Niscaya orang-orang musyrikin ketika ditanya mereka berikrar yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Mereka berikrar terhadap tauhid ar-rububiyah. Kemudian lanjutan ayatnya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, siapa Rabbnya yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur 7 lapis langit dan arsy yang agung? Mereka akan mengatakan, Allah. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbnya 7 lapis langit dan Rabbnya 7 lapis bumi. Ikrar, dan ini bagian dari tauhid ar-rububiyah. Kemudian lanjutan ayatnya, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu, yang mana dialah yang mampu untuk melindungi siapapun, dan Allah dan azab Allah tidak ada yang bisa melindungi siapapun dari azabnya. Jikalau kalian mengetahui Dia melindungi makhluknya dan tidak ada yang mampu melindungi siapapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian mengetahui, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini adalah dijelaskan secara umum setelah dibawakan secara khusus. Dan ayat ini menunjukkan, potongan ini menunjukkan bagi Allah Subhanahu wa taala hukum secara mutlak. Wa huwa yujir. Dialah yang melindungi. Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim suatu azab kepada makhluknya, tidak ada yang bisa menolak azab tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada makhluknya, tentu manusia manapun atau makhluk manapun tidak akan ada yang mampu untuk menolak turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ini semuanya menunjukkan tauhid rububiyah. Maka orang-orang musyrikin tidak mengingkari perkara tersebut. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti berjalan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak ada yang tidak bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Semuanya ini bukti dari tauhid ar-rububiyah. Kemudian dalil berikutnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Jikalau kalian tanya mereka, atau jikalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Al-Aziz, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Di sini mereka menjawab. Di sini mereka berikrar, sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Dia. Mereka berikrar terhadap rububiyah secara umum, mereka berikrar. Dan ini kandungan ayat ini menjelaskan sebagai apa? Penguat yang menunjukkan ikrar mereka akan tauhidur rububiyah. Maka oleh karena itu para ulama kita rahimahumullah taala mengatakan, seorang berikrar terhadap rububiyah Allah semata tanpa dia mengimani rububiyah Allah, tanpa dia beribadah hanya kepada Allah semata, maka dia belum dikatakan muslim dan tempatnya kalau mati di neraka. Mengikrarkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dalam bertauhid dan tidak akan menyelamatkan orang dari api neraka. Lihat orang-orang musyrikin, mereka berikrar bahwasanya Allah pencipta, Allah mengatur segala-galanya, tetapi hal itu tidak mencukupkan mereka atau tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu Nabi SAW memerangi mereka. Nabi SAW menjadikan harta mereka halal, darah mereka halal. Dari sini diketahui bahwasanya wajib bagi seseorang
untuk mentauhidkan Allah dalam tauhidul ibadah ketika dia menghendaki keselamatan kelak di hari kiamat. Harus kita wujudkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian dia tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang musyrikin mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah, menghalalkan harta mereka. Dengan demikian apa? Bagaimana mungkin kita menafsirkan makna la ilaha illallah atau menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran tidak ada pencipta kecuali Allah? Ini jelas kesalahan fatal. Kenapa demikian? Sebab orang musyrikin mengimani pencipta itu adalah Allah. Meskipun demikian Rasulullah SAW memeranginya. Berarti apa? Dari sini diketahui la ilaha illallah bukanlah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Andai kata itu makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya orang musyrikin akan gampang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka mengimani pencipta itu Allah. Tapi kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kalau memang itu maknanya, ini menunjukkan la ilaha illallah bukanlah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, tidak akan ada manfaatnya ketika seorang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah sampai dia berikrar dengan tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah itu ada pada makna la ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati mereka musyrikun padahal mereka bertauhid rububiyah. Kemudian dalil berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 106. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah mereka berbuat syirik. Kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah mereka syirik. Bayangkan para jamaah, yang beriman kepada Allah syirik. Maka Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, apa arti dari kebanyakan mereka yang beriman itu adalah syirik? Yaitu apabila dikatakan kepada mereka siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, siapa pencipta gunung, mereka mengatakan Allah. Ini iman mereka, yaitu iman rububiyah. Tetapi mereka syirik dalam ibadah. Dari sini kita mengetahui kesalahan orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan makna tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, dari sini kita mengetahui tauhid apa diutusnya para rasul, atau tauhid apa yang dibawa oleh para rasul, tauhid apa yang didakwahkan oleh para rasul, yaitu tauhid uluhiyah, bukan tauhidur rububiyah, karena mereka sudah beriman kepada tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga, isi dari ayat ini adalah bayanus syirik, penjelasan tentang syirik yang dilakukan oleh musuh-musuh para rasul, yaitu syirik dalam uluhiyah. Nah, قال وقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حكاية عن قول هؤلاء المشركين أنفسهم يشركون في العبادة كما تبين، لكنهم حين شركهم في العبادة لهم مقصود، يعبدون غير الله بقصد أن تقربهم معبوداتهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم أي هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل عذرهم الله بهذا العذر؟ هل قبل حجتهم؟ لا، بل قال بعد ذلك إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم عليهم بالكفر مع أنهم احتجوا بهذه الحجة. ثم في الآية التي تليها قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله أي هؤلاء المشركون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهل عذرهم الله؟ لم يعذرهم. قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
فسماهم مشركين، مع أنهم ماذا قصدوا من عبادتهم غير الله؟ أن تشفع لهم هذه المعبودات عند الله، فلم تنفعهم هذه الحجة. فإذا جاء أحد اليوم في هذا الزمان وقال أنا أعبد الولي الفلاني، أعبد القبر، أتقرب إليه، هو لا يقول أعبد، يغير في العبارات، يحتاط في العبارات، قل أنا أدعو الولي الفلاني، في جاوة يقولون كياي، أيوة، يدعو هذا الكياي من دون الله عز وجل، لكنه ماذا يقول؟ أنا لا أعبده أريد منه، أنا أريد أن يشفع لي عند الله. ماذا نقول له؟ نقول له حجتك هي حجة هؤلاء ولم تنفعهم عند الله، ليست حجة مقبولة، هذه حجة مردودة، لأن العبادة حق لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغير الله بأي مقصود، أي عبادة، أي شيء ثبت أنه عبادة فهو حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تتقرب به لأحد، دعاء، ذبح، نذر، توكل، إنابة، افتقار إلى الله افتقار، أي عبادة، إنابة، توبة، سم ما شئت من العبادات، أي عبادة هذه حق لله، لا يجوز أن تتقرب بها إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. فحجة المشركين في تسويغ شركهم، في تجويز شركهم بأنه لطلب القربة والشفاعة، هذه حجة داحضة غير مقبولة لا تنفع، لأن الله في هاتين الآيتين سمى هؤلاء مشركين، سماهم كفارا، فلا بد من ضبط هذه الأمور، لأن الشيطان يلبس على بعض هؤلاء، تجده يتقرب لأصحاب القبور، يتقرب للأموات، يتقرب للصالحين، ثم يقول أنا لا أريد منهم، أنا أريد أن يشفعوا لي، أن يقربوني إلى الله، أنا مذنب. نقول له قولك كقول أبي جهل وأبي لهب، ولم ينفعهم هذا عند الله، فإياك أن تصرف حق الله إلى غيره، هذا حق لله عز وجل، وهذا بين في آيات كثيرة تقدم معنا منها جملة. ثم أورد المؤلف حديثين، الحديث الأول في بيان تلبية المشركين، يقول ابن عباس كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله قد يعني كفاكم، قفوا هنا، يعني لا تكملوا، قال فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر هذه التلبية، تلبية إبراهيم هي التلبية التي نلبي بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. جيد، هذه تلبية الإسلام. المشركون حرفوا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله، يعني يعتقدون بأن الله هو الذي يملك هذا المعبود الثاني، هم يشركون مع الله غيره، فيعتقدون أن الله أجل معبود وأنه مالك الجميع، ومع ذلك يشركون به والعياذ بالله. فمع أنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو أجل المعبودات وهو مالك الجميع، مع ذلك لما صرفوا العبادة إلى غير الله كفروا وصاروا مشركين بهذا. وهذا كذلك في الحديث الذي يليه، يقول الله في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الحنيفية. إيش الحنيفية؟ التوحيد. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم واستزلتهم فأخرجتهم عن التوحيد الحنيفية، فحرفوا وبدلوا هذا الدين فصاروا يعبدون مع الله غيره. فعلم بهذا أن الشرك في العبادة حكمه واحد، كله شرك، وأن مجرد صرف العبادة إلى غير الله شرك، سواء كان هذا المشرك به
حيا أم ميتا يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه بنفسه أن يقدم له، أن مثلا يعطيه ويرزق، أو طلب منه أن يشفع له عند الله، كله شرك، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai penolongnya, mereka berdalih, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, Allah menghukumi antara mereka dalam hal yang diperselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah bagi orang yang dusta lagi kafir. Perhatikan di sini, ini adalah hikayah, cerita tentang ucapan orang-orang musyrikin yang berbuat syirik dalam ibadah, dan mereka dikatakan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala agar yang disembah selain Allah itu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa mereka katakan? Mana abuduhum, kami tidak menyembah para wali itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar para wali itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apakah Allah menerima alasan mereka? Diterima ke alasan mereka? Jawabannya tidak. Kenapa? Dengan dalil akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk bagi orang yang dusta lagi kafir. Allah menghukumi mereka kafir. Ya, padahal mereka sudah kita sebutkan apa hujjah mereka, apa dalil mereka agar mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah tidak menerima alasan mereka. Kemudian dalil berikutnya dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah, yang mana selain Allah tidak bisa memberikan mereka mudarat, tidak bisa pula memberi mereka mudarat. Lalu mereka mengatakan, yang kami sembah selain Allah itu dialah yang akan memberi kami syafaat di sisi Allah. Perhatikan hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apakah Allah Azza wa Jalla memberikan alasan dan uzur bagi mereka? Apakah Allah menerima hujah mereka? Mereka ini kami jadikan sebagai sesembahan supaya mereka bantu kita di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka orang baik, kita ini banyak dosa. Lewat mereka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah terima? Jawabannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidalil dengan bukti akhir ayat, apa kata Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan yang mereka lakukan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mereka ya diberikan nama oleh Allah, diberikan sifat adalah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan mereka agar wali-wali, Tuhan-Tuhan selain Allah atau orang-orang soleh tersebut memberikan mereka syafaat, tetapi hujah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang datang seorang mengatakan, saya menyembah wali fulan atau kubur fulan, atau dia robah bahasanya, saya tidak nyembah dia, tapi saya berdoa ke kubur fulan atau kiai fulan, ya. Hakikatnya saya tidak menyembah dia, tetapi saya ingin supaya dia membantu saya di hadapan Allah, dia ngomongin saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, hujahmu, dalilmu sama seperti dalilnya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Tidak diterima, tertolak. Kenapa? Karena yang namanya ibadah ini adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuknya ibadah itu, entah itu berdoakah, bernazarkah, bertawakalkah, atau apapun macamnya ibadah itu, taubatkah, inabahkah, dan semuanya itu ini murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada siapapun melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hujjah orang-orang musyrikin membolehkan kesyirikan mereka, yaitu meminta supaya didekatkan kepada Allah, meminta
syafaat, lewat dia kita minta. Dia yang ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diterima, justru tertolak, dan Allah namakan mereka kuffar musyrikun, kafir musyrik. Maka ini perlu kita perhatikan poin ini, masalah ini. Karena apa? Datang nanti syaitan ya memain-mainkan kita, menghiasi amalan-amalan syirik ini dengan amalan-amalan baik, ya, dengan mengatakan bahwasanya ini kan orang soleh dan semisalnya, ini orang baik dan semisalnya. Kita katakan bahwasanya apa yang kita katakan atau apa yang dikatakan ini persis seperti ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Jadi apa? Waspadalah kita para jamaah. Hendaklah jadikan ibadah itu peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan dahulu orang-orang musyrikin bertalbiyah. Ingat, talbiyah kita sekarang ini sama seperti talbiyahnya Nabi Ibrahim. Kalau musyrikin apa talbiyahnya? Labbaik la syarikalak. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Apa kata Nabi SAW begitu sampai pada ucapan ini? Qala Rasulullah SAW bersabda, ya, wailukum qad. Cukup, jangan ditambah lagi talbiyahnya. Karena kalau sudah sampai sini tauhid. Kalau ditambah talbiyahnya syirik. Ya. Fayaqulun. Talbiyah kita apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Ya, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Segala pujian dan nikmat, kerajaan, semuanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Engkau yang punya sendirian ya Allah. Baik. Orang musyrikin apa talbiyahnya di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata talbiyahnya ditambah. Apa itu? Mereka harafu. Mereka merubah talbiyah tauhid dengan mengatakan illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Kalau disambung labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu. Ya. Sekutu dan apa yang dimiliki oleh sekutu itu engkau yang punya semua ya Allah. Ya, mereka katakan ucapan ini ketika mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Perhatikan di sini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dianggap Tuhan yang kedua itu juga milik Allah. Tuhan kedua milik Allah. Jadi apa yang disembah ya oleh mereka, oleh orang-orang musyrikin ini, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah itu dianggap semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, atau apa yang terjadi, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikatakan kafir dan mereka menjadi musyrik. Karena apa? Karena memberikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam al-ibadah. Kemudian hadis berikutnya itu hadis Iyad al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, kulluhum, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim, tetapi syaitan datang menggoda mereka dan memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis ini disebutkan khalaqtu ibadi hunafa kulluhum, bahwasanya manusia ini diciptakan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertauhid. Tetapi setelah itu datang syaitan yang memalingkan mereka dari tauhid, yang mengeluarkan mereka dari agama, agar akhirnya mereka menyembah, di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam ibadah beserta hukumnya ini semuanya sama. Dengan kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh syirik.
Baik kita palingkan ibadah ini kepada makhluk selain Allah, yang hidup maupun yang mati. Kita minta mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya jatuh dalam kesyirikan. Karena apa? Karena ibadah itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah. Al-bab الثاني عشر باب كل من عبد غير الله فهو مشرك أيا كان معبوده. الشرك له حقيقة هي صرف العبادة إلى غير الله. كل من وقع في ذلك فقد أشرك والعياذ بالله، دون النظر إلى معبوده. عبد حجرا، عبد شجرا، عبد حيا، عبد ميتا، عبد صالحا، عبد طالحا، عبد أي معبود، عبد فأرا، عبد عجلا، عبد. العبادة حق الله، العبادة حق الله، إذا صرفت لغيره فهذا هو الشرك دون النظر إلى المعبود. هذا ما تبينه آيات الكتاب العزيز، ويؤكده أن الله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين أنهم ليسوا جميعا يعبدون الأصنام الحجر، بل منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الأصنام. فالمشركون كانوا مختلفين في معبوداتهم، لكن حكمهم واحد، حكمهم عند الله واحد، لأنهم صرفوا حقه إلى غيره. نسأل الله السلامة والعافية. هذا بين في الآيات. يقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن منهم من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأم مريم عبدا في الدنيا، وهذا الحاصل المشاهد. قال عيسى: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى عليه الصلاة والسلام ينسب الحق إلى صاحبه وهو الله تبارك وتعالى. يقول عيسى: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حقي، هذا حقك يا رب، فكيف أنسبه لنفسي؟ تأمل في هذا الموقف والذي يليه عن الملائكة بعد قليل. تأمل الافتقار إلى الله عز وجل، واستشعار عظمة حق الله، واستشعار سوء الشرك، وعظم خطورة الشرك، وعظم ذنب المشرك. لما عيسى يسأل يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ قل سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يسبح الله وينزهه أن يدعي ذلك، وهو نبي من أنبياء الله، رسول من رسل الله، من أولي العزم، يعلم عظيم حق الله وعظيم ما يجب إلى الله عز وجل من التعظيم والتكريم والتبجيل جل وعلا. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هو ربي كما هو ربكم. افتقار إلى الله، تبرؤ من الشرك وتبرؤ من المشركين. وهذا من خزي النصارى يوم القيامة، الله يخزيهم فيتبرأ منهم هذا النبي الكريم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا. الآية الثالثة قول الله عز وجل: أولئك الذين كانوا يدعونهم في الدنيا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني هؤلاء المدعوون الذين تعبدونهم هم موحدون، أنتم تعبدون
عبادا لله موحدين، فكونوا موحدين مثلهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يخافون الله ويعظمون الله ويرجون رحمة الله. فاعبدوا الله ووحدوه كما أن معبوديكم يوحدون الله. وفي الآية التي تليها: ويوم يحشرهم جميعا، يحشر المخلوقين جميعا، الذين عبدوا والعابدين، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، كما قال عيسى سبحانك. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. يتبرأ الملائكة ممن عبدوهم في الدنيا. هذه الآية في عبادة الملائكة. أولئك الذين يبتغون، هذه في عبادة الصالحين من الجن ومن غير الجن. الآية التي تليها: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر. قال جل وعلا في آخر آية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا صنم كان يعبد في بعض قبائل العرب. قال العلماء: إما هو قبر الرجل الذي كان صالحا فعبدوه، كان صالحا فلما مات عبدوا قبره، أو هي صخرة. اللات هذه صخرة، كان هناك في ذاك الزمان رجل صالح يطعم الحجيج، يلت لهم السويق على هذه الصخرة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة. فاللات هذا يرجع إلى عبادة الصالحين. والعزى شجرة كانت تعبد حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقطعها. ومناة صنم كان يعبد في بعض قبائل العرب. كلها هذا حجر وهذه شجرة. يظهر معنا من الآيات أن الله عز وجل سمى الجميع مشركين، وأن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون آلهة متنوعة، وأن ذلك لم يؤثر في الحكم شيئا. كلهم عند الله كفار وكلهم عند الله مشركون. فمن عبد الصالح دون الله كالذي يعبد الشجر والحجر سواء، لا فرق بينهما عند الله، لأن العبادة حق الله، فيجب أن لا تصرف إلا له تبارك وتعالى. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya. Bab batalnya bergantung kepada para nabi dan bergantung kepada orang-orang saleh. Bab semua orang yang beribadah kepada selain Allah maka dia jatuh dalam kesyirikan apapun yang disembah. Sekali lagi bab yang ke-12, ya, bab semua yang menyembah selain Allah maka dia musyrik apapun yang disembah. Syirik memiliki hakikat. Apa hakikatnya? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang jatuh ke dalam pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Tanpa kita melihat siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Entah dia batukah, pohonkah, orang solehkah, entah orang jahatkah, entah itu sapikah, apapun, kalau dipalingkan kepada selain Allah maka itu dikatakan syirik. Tidak peduli apapun namanya. Kemudian Al-Quran telah menguatkan perkara ini dan dikuatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang orang-orang musyrikin yang mana mereka semuanya tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala, tapi di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon kayu, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung. Namun semua mereka dikatakan musyrikin. Semua mereka dikatakan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dalam atau berbeda yang disembah tetapi hukumnya satu. Hukum mereka sama.
Kenapa? Karena mereka semuanya memalingkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak diperintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah kalian diperintahkan untuk berbuat kafir setelah kalian Islam? Perhatikan di sini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang menjadikan malaikat, ada yang menjadikan nabi sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwasanya yang disembah itu banyak jenisnya, bukan hanya batu, tetapi malaikat dan juga nabi. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Isa, "Wahai Isa ibn Maryam, apakah betul kamu yang berkata kepada manusia, memerintahkan manusia, jadikanlah aku beserta ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Isa? Subhanak. Qala subhanak. Isa berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak pantas bagiku untuk menyandarkan sesuatu yang bukan aku punya hak. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jikalau benar aku berkata demikian, Engkau Maha tahu. Engkau tahu apa yang ada di diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Aku tidak katakan kepada mereka, melainkan apa yang Engkau telah perintahkan aku untuk mengatakannya. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Perhatikan di sini para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. A anta qulta lin-nas, apakah benar engkau berkata kepada manusia? Isa ibn Maryam, kemudian ibunya Maryam telah dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ini bisa kita saksikan apa yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Maka apa kata Isa alaihi salatu wassalam? Qala subhanak. Dia sucikan Allah Subhanahu wa taala. Isa menyandarkan hak itu kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu, ketuhanan itu, peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bukan hakku. Bagaimana mungkin aku sandarkan kepada diriku? Perhatikan di sini para jamaah, al-iftiqar ila Allah. Kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita merasakan bagaimana agungnya hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita merasakan bagaimana bahayanya akibat dari kesyirikan dan besarnya kesyirikan beserta dosa syirik tersebut. Ketika Isa mengatakan subhanak, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui hak Allah. Yang mana Isa adalah Rasul Allah dan termasuk ulul azmi. Mengetahui bagaimana besarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengetahui bagaimana dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemuliaan yang sebesar-besarnya. Lalu dikatakan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Jikalau benar aku katakan, Engkau sudah Maha tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Di akhir mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidak ada aku katakan kepada mereka kecuali apa yang telah Engkau perintahkan bagiku. Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Rabb, ani'budullah, ibadahlah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini apa? Iftiqar. Menunjukkan kebutuhan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekaligus beliau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Maka perhatikan para jamaah, bagaimana hina dinanya orang-orang Nasrani kelak pada hari kiamat. Ketika didatangkan Isa alaihissalatu wassalam di hadapan mereka, lalu Isa mengingkari perbuatan mereka, dan Isa berlepas diri dari perbuatan mereka. Bagaimana hinanya orang-orang yang menjadikan Isa beserta ibunya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah."
Ini dalam surat Al-Isra ayat 57. Mereka yang diseru selain Allah, siapa ini? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang dimintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh sendiri yang dimintai itu, mereka beramal, berbuat dengan amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan mereka berharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para jamaah dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang disembah selain Allah ini, ternyata mereka di dunia bertauhid. Mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, ya, ketika kalian menyembah orang-orang bertauhid, maka seharusnya kalian itu bertauhid. Karena yang kalian sembah itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ya khafun Allah azza wa jalla, ya, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Yang disembah selain Allah ini, mereka takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, ya, apa yang kalian sembah itu menyembah Allah, seharusnya pula kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, apa kata Allah azza wa jalla? Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihi mu'minun. Dalam surat Saba ayat 40 sampai 41. Ketika dibangkitkan mereka semua dan digiring di padang mahsyar, lalu dikatakan kepada malaikat, apakah mereka, ya, yang telah menyembah kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka ini? Ya. Qalu subhanak. Apa jawabannya malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, Engkau lah penolong kami, bukan mereka penolong kami. Perhatikan di sini hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang disembah dan yang menyembah di sini akan berlepas diri. Allah azza wa jalla menyebutkan tentang ucapan malaikat, subhanak. Ya. Maha suci Engkau. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa, subhanak in kuntu qultu faqad alimta. Jikalau benar aku mengatakannya, Engkau Maha tahu ya Allah. Maka malaikat berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya di dunia. Ayat ini menjelaskan tentang malaikat, ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang saleh. Kemudian ayat berikutnya Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasy-syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kebesaran Allah, malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan bersujud kepada matahari, jangan pula bersujud kepada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua, jikalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Di antara orang musyrikin ada yang menyembah matahari, ada pula yang menyembah bulan. Kemudian ayat berikutnya, surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Apakah kalian tidak melihat dan mengetahui Lat dan Uzza dan Manat ats-tsalitsata al-ukhra? Apa penjelasan dari ayat ini? Allah azza wa jalla menjelaskan Al-Lat. Al-Lat adalah berhala yang disembah oleh sebagian qabail Arab. Maka para ulama sebagian mengatakan kemungkinan Lat ini adalah seorang laki-laki yang saleh, lalu meninggal dunia dan dikuburkan, lalu kuburnya disembah. Kemungkinan yang kedua adalah Lat ini adalah sakhrah, batu besar, ya, batu belik, ya, yang mana di atas batu ini ada seorang laki-laki yang saleh, yang dermawan. Di sanalah tempatnya untuk menumbuk roti tersebut. Setelah ditumbuk diberikan makan kepada seluruh para jamaah haji. Setelah dia meninggal dunia, orang bersemedi di kuburnya, iktikaf di kuburnya. Maka dari sini dikatakan dia Lat. Kemudian Al-Uzza. Uzza adalah syajarah, pohon kayu yang disembah, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dipotong pohon kayu tersebut. Kemudian Manat. Inilah berhala di sebagian kabilah Arab. Maka batukah, pohon kayukah, apapun,
Ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala semuanya dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musyrikin. Ya. Oleh karena itu di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan-Tuhan yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang yang menyembah mereka adalah musyrikin. Baik yang disembah itu orang solehkah atau bukan orang solehkah, baik dia batukah atau pohon kayukah, pokoknya ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Yang mana apa? Ibadah ini hak Allah semata, tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya. الباب الثالث عشر باب إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين، وهذا الباب من أهم أبواب الكتاب في الحقيقة، من أعظم أبواب الكتاب هذا الباب، وفيه جملة من النصوص، أولها قول الله جل وعلا: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قالت لهم رسلهم للذين كذبوهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فرسل الله بشر من حيث البشرية هم مثلنا، ولكن الله أكرمهم بماذا؟ أكرمهم بالنبوة والوحي، فبهذا اختصهم، فهم عباد من عباد الله، بشر كما نحن بشر وفينا صفات البشرية، فهم بشر من هذه الحيثية، هم بشر أكرمهم الله بالنبوة والوحي. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، إذا كانوا عبادا لله وبشرا فكيف يعبدون؟ الذي خلقهم هو المستحق لأن يعبد، هم يعبدون الله فكيف يعبدوا من دون الله؟ فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. الرسول أي رسول ما دام من عند الله يجب ماذا؟ تصديقه، يجب أن يصدق وأن يطاع وأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. الآية التي تليها فيها حجة أخرى على إبطال التعلق بالبشر. يقول الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هذه آية برهان من الله على عدم استحقاق عيسى وأمه للعبادة. ما هو البرهان؟ من يعرف؟ نعم، بارك الله فيك. كان يأكلان الطعام، من كان يأكل الطعام فلا بد أن يخرج منه الطعام، فضلات الطعام لا بد أن تخرج، فكيف يعبد من كان هذا حاله؟ لذلك قال الله: انظر كيف نبين لهم الآيات. هو رسول، المسيح رسول كالرسل الذين سبقوه، يأكل الطعام وكانوا يأكلون الطعام، فكيف يعبدوا من دون الله؟ قال الله عز وجل، هذه الآية الثالثة، آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن هو صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ لا يعلم الغيب. قال: وما مسني السوء. إذن هو لا يعلم الغيب ويمسه ماذا؟ السوء. إذن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه السوء، فكيف يدفعه عن غيره؟ إن أنا إلا نذير وبشير. هذه حاله، صفته، هذا وصفه، أنه صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، أرسله الله، ليس إلها ولا يستحق العبادة صلى الله عليه وسلم، مع عظم شأنه
إلا أن الله تبارك وتعالى خالقه ومدبر أمره، وهو صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى ربه، وكل العباد مفتقرون إلى الله، فوجب على جميع الخلق أن ينزلوا حوائجهم بمن؟ برب السماوات والأرض، رب العالمين جل وعلا. قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تملك هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه ملك لله عز وجل، يقذفها في قلب من شاء، لا يملكها صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في قصة أبي طالب، وهذا الحديث نقرأه. يقول المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد بن المسيب، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذب عن رسول الله، كان مشركا ويذب عن رسول الله وينصره. فلما حضرته الوفاة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على أن يهتدي هذا الرجل، على أن يموت على الإسلام، حرص أشد الحرص. فقال لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة تقولها تنجو يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله. إذا إن لم يقلها هل بقي حجة لرسول الله يحتج بها؟ ما بقي، لأن الله رب العالمين قضى بأن من مات على الكفر ما مصيره؟ النار. لا يملك أحد، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أي مخلوق من خلق الله، لا يملك أن يمنع النار عن أحد أوجب الله عليه النار، استحق النار، لا يملك. لذلك قال: قل كلمة، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. هذا الذي يملكه صلى الله عليه وسلم، يدعوه، هذه هداية الدلالة، يملك أن يدعوه، يملك أن إذا قال لا إله إلا الله يشهد له عند الله أنه قالها. أما إن لم يقلها فلا يملك له شيئا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في آخر الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. مات أبو طالب على ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. آخر كلمة قالها أبو طالب ليس لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب، على ملة أبي. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا يهدي من يشاء. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب، هداية التوفيق لا يملكها، ولا يملك مغفرة الذنوب، لا يملكها، إنما هي ملك لله عز وجل، تطلب من الله تبارك وتعالى. كما أننا الآن علمنا أن الهداية، هداية التوفيق، ملك لله، ومغفرة الذنوب ملك لله، إذن ممن تطلب؟ تطلب من الله، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، بل هي من خصائص الله. في ماذا؟ من يعرف؟ في الربوبية، في الأفعال. المغفرة فعل لله. ماذا عرفنا توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. المغفرة فعل من أفعال الله، مغفرة الذنوب. والهداية، هداية التوفيق، فعل من أفعال الله. إذن هما حق لله فلا يطلبان من غير الله، من أي أحد كائنا من كان. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bab berikutnya, bab yang ke-13, yaitu bab pembatalan bergantung kepada para nabi dan bergantung kepada orang-orang saleh. Batalnya bergantung kepada para nabi dan bergantung kepada orang-orang saleh. Hakikatnya para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini adalah bab yang terpenting dalam kitab ini.
Dan ini bab yang paling agung. Dan kita bawakan beberapa nusus, bukti-bukti dari Al-Quran maupun dari hadits Nabi SAW akan hal ini. Pertama, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ibrahim ayat 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum. Berkatalah kepada mereka para rasul-rasul, sesungguhnya kami itu manusia seperti kalian. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan apa yang dia kehendaki, siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan tidak pantas bagi kami untuk mendatangkan bukti kepada kalian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Berkata para rasul kepada mereka, siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang mendustakan mereka. Kami ini manusia seperti kalian. Ya, dari sisi kemanusiaannya sama-sama manusia. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kelebihan, yaitu mereka itulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenabian, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Maka mereka manusia biasa dari sisi kemanusiaannya, namun Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sehingga menjadi rasul. Dan tetap mereka itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau dia hamba Allah, maka dia bashar, dia manusia. Jikalau dia bashar, bagaimana mungkin akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yang menciptakan mereka, yang menciptakan manusia, yang menciptakan rasul, dialah yang berhak untuk diibadahi. Maka al-abdu la yu'bad. Yang namanya hamba tidak boleh untuk disembah, dan rasul tidak boleh untuk didustakan. Maka para rasul wajib ditaati, wajib dilaksanakan perintah-perintahnya. Tetapi meskipun demikian, karena dia sebagai hamba, tidak boleh untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 75. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Isa ibn Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya siddiqah, jujur, dan keduanya memakan makanan. Keduanya memakan makanan. Ya. Lihatlah bagaimana kami jelaskan bagi mereka ayat-ayat kami, dan lihatlah bagaimana mereka mendustakannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hujah yang lain untuk membatalkan bergantung kepada manusia. Mal Masih, tidaklah Isa. Ini merupakan ayat dan burhan, bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Isa beserta ibunya tidak berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Siapa yang makan makanan, maka yang keluar juga makanan. Bagaimana mungkin akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Isa adalah Rasulullah, makan. Bagaimana kalian menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala? Dan ini menunjukkan sifat kurang. Dan tentu kekurangan ini tidak menjadikan dia untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair, wa ma massani yasu innana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Dalam suratul A'raf ayat 188. Katakan ya Muhammad kepada mereka, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat maupun mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan disentuh oleh keburukan sama sekali. Aku ini hanya memberikan kabar menakutkan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Di sini dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengucapkan la amliku li nafsi naf'an wala darra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, manusia terbaik. Tetapi meskipun demikian, dia tidak memiliki bagi dirinya manfaat, tidak pula memiliki bagi dirinya mudarat. Bagaimana dia akan berikan orang lain, dia sendiri tidak punya? Kemudian apa? Walau kuntu a'lamul ghaib. Sekiranya aku mengetahui yang gaib. Ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu gaib. Kemudian wa ma massani yasu, aku tidak akan ditimpa keburukan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditimpa keburukan. Tidak bisa menolak dari dirinya keburukan tersebut. Bagaimana mungkin Nabi akan menolak dari orang lain keburukan pula?
Karena Nabi SAW bashar, dia manusia biasa. Dilebihkan oleh Allah, diistimewakan Allah Subhanahu wa taala basyirun wa nadhir, pembawa kabar berita gembira bagi yang taat dan berita neraka bagi yang durhaka. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ilah dan tidak berhak untuk diibadahi, padahal dia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menciptakan, yang mengatur urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, siapapun dari kita ini, baik Rasulkah atau makhluk manapun, hajat kita adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat, Allah Azza disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk untuk menerima kebenaran itu terhadap orang-orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah bagi yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, engkau tidak memiliki hidayatul qulub untuk memberikan hati-hati manusia ini menerima kebenaran. Tetapi yang memberikan hidayah untuk menjadikan mereka menerima kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini memiliki sebab nuzul, sebab turun. Kita baca dari Musayyib ibn Hazan, ya, radhiyallahu anhu. Ini bapaknya Sa'id bin Musayyib. Dia berkata, ketika tiba kematiannya Abu Talib, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditemui di sisinya Abu Talib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini yang aku gunakan membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Talib, masa engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Maka senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarinya dan diulang-ulangi ucapan tersebut, sampai Abu Talib berkata di akhir kalimatnya, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya demi Allah, ketahuilah demi Allah, aku akan memintakan engkau ampun selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya, wa ma kana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, dalam surah At-Taubah ayat 113. Tidak layak dan tidak pantas dan tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kaum musyrikin meskipun mereka karib kerabat, setelah jelas mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya tentang Abu Talib, maka dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang-orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah bagi yang Dia kehendaki. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita perhatikan hadis ini. Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib mau meninggal dunia, berusaha sekuat tenaga bagaimana Abu Talib itu dapat hidayah, bagaimana Abu Talib itu mati di atas Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarinya, hai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku membela engkau dari kiamat, engkau akan selamat. Berarti apa? Jikalau tidak diterima kalimat tersebut, tidak ada alasan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mati di atas kekafiran, dan Allah menghukumi siapa mati di atas kekafiran maka dia masuk neraka. Nah, ketika sudah diputuskan Allah Azza wa Jalla dia masuk neraka, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada siapapun dari makhluk Allah yang hebat-hebat enggak akan bisa berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, mau mengucapkan la ilaha illallah, berarti ada alasan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan untuk membelanya. Ketika sudah tidak dimiliki oleh Abu Talib, Abu Talib tidak mengucapkannya, enggak ada alasan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka hidayatul dalalah,
nunjuki dia kepada kebenaran, la ilaha illallah. Dan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimiliki oleh para nabi yang lainnya, dimiliki oleh orang para dai dan semisalnya. Ketika dia mengucapkan hal tersebut, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan. Ada waktu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela pamannya. Adapun ketika tidak diucapkan, maka tidak ada alasan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Di akhir hadis dikatakan apa? Bahwasanya Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muttalib, mati di atas kekafiran. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan, maka nalin Nabi, tidak pantas dan tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang musyrikin. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan pula tentang Abu Thalib ayat yang tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa atau tidak memiliki hidayatul qulub, menjadikan hati manusia menerima kebenaran. Tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengampuni dosa. Yang memberikan hidayah hati, kemudian yang mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau demikian halnya, maka ampunan tersebut, kemudian hidayah tersebut tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita hanya seorang rasul. Kemudian juga demikian juga para malaikat dan yang lainnya, yang mana yang namanya maghfirah dan hidayah ini khasaisillah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari rububiyah Allah karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga maghfiratul dzunub, mengampuni ini adalah perbuatan, dan perbuatan itu bagian dari tauhid ar-rububiyah. Hidayah juga memberi petunjuk, ini perbuatan Allah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. الحديث الذي يلي السابق حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. في هذا الحديث الشاهد من هذا الحديث أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يقدر أن يدفع عن نفسه ما حصل له يوم أحد، لم يملك أن يدفع عن نفسه الأذى، فكيف يدفعه عن غيره؟ وفيه من جهة أخرى عظيم ما لاقى صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. هو يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم يقابلون ذلك بهذا الإيذاء له صلوات ربي وسلامه عليه. وفي نفس القصة حديث ابن عمر التالي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من المشركين، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. كان صلى الله عليه وسلم يقنت قنوت النازلة يدعو على هؤلاء الذين آذوا، وسمى 3 من صناديد المشركين، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في العباد شيء، بل الحكم إلى الله. قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحكم فيهم إلى الله، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. إنما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ منذر، لا تملك إلا هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فشاء الله عز وجل أن يسلموا هؤلاء جميعا، هؤلاء 3 الذين يلعنهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القنوت وآذوه ويؤمن الصحابة على دعائه،
ومع ذلك لم يستجب الله له هذا الدعاء. فالأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، كل الأمور إلى الله. لا يملك صلى الله عليه وسلم إلا أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة، حديث عظيم فيه ابتداء دعوته صلى الله عليه وسلم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمره الله بدعوة الأقربين نسبا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، هذه من الراوي: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث العظيم درس عظيم في التوحيد. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله لا يملك لأقرب الناس إليه نسبا يوم القيامة، لا يملك لهم لا جنة ولا نجاة من نار، بل حتى ابنته أقرب الناس إليه، وكان يحبها حبا عظيما، حتى قال: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني. يقول لها: سليني من مالي ما شئت. الآن كل منا أو أكثرنا في جيبه محفظة للفلوس، دنبت أيوة فيها فلوس، هذا مالك تملكه. يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: من مالي أعطيك، لأنه يملك ماله، أما الجنة والنار فليس له فيها عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لفاطمة. فبهذا تعلم أن القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ليس بالأنساب يا عباد الله، ليس بالأنساب يوم القيامة. قال الله عز وجل: وتقطعت فلا أنساب بينهم، قال جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس بينهم الأنساب، لا تنفع يوم القيامة. ما الذي ينفع؟ التوحيد والتزام السنة. لذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه يذاد أقوام عن حوضه، يطردون عن حوضه يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنهم مني، وفي رواية: أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أعظم حدث من الإحداث حصل بعده صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم؟ ماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن غير بعدي. الذي يحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان أقرب الناس إلى النبي نسبا، يقول له يوم القيامة: سحقا سحقا لمن غير بعدي. فمن أراد القرب من رسول الله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فعليه بالتوحيد، عليه بالتزام السنة، عليه بالثبات على هذا المنهاج. لذلك لما سأل أبو هريرة، والحديث سيأتي معنا إن شاء الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ما قال له بنو هاشم ولا أولاد فاطمة ولا أولاد علي بن أبي طالب، ما قال له هذا. قال له: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنساب هذه لا بد معها من التوحيد، من تعظيم الله وإجلاله وحده لا شريك له، لا بد معها من التزام السنة، فإن
هذا طريق القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كيف كان أبو لهب وأبو طالب في النار وهما عما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال الحبشي وصحابة يبتعدون عنه في النسب، بلال يبشر بالجنة وهو من غير العرب، لكنه عظيم المنزل عند الله بتمسكه بالتوحيد، بحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمسكه بالسنة وحرصه على التزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سبيل النجاة يوم القيامة يا عباد الله. آخر حديث في الباب وبه نختم، حديث ابن مسعود يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في مرض موته وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، من شدة الحرارة التي أصابت بدنه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال: أجل، صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض ولا يملك أن يدفع عن نفسه المرض، ويموت وقد مات، توفي صلى الله عليه وسلم، وما يملك عن نفسه دفع الموت ولا المرض ولا الأذى، فكيف يدفع عن غيره؟ كيف يدفع عن غيره؟ كيف يكشف الكروب والملمات وقد أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، أفضى إلى الله تبارك وتعالى، توفاه الله عز وجل واختاره لجواره تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم توفي. أما حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء فهي حياة برزخية، حياة خاصة لا نعقلها، ليست هي حياة الدنيا، وإلا لو كانت حياة الدنيا لا ما دفن صلى الله عليه وسلم. كيف يوضع عليه التراب وهو حي؟ حياة الدنيا. حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء بعد موتهم هذه حياة ليست كحياتنا اليوم ونحن أحياء جميعا، نسأل الله أن يحسن لنا الختام. هذه حياة غير هذه الحياة. فبعد أن توفي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسأل شيئا أيا كان، لا يجوز أن يسأل صلى الله عليه وسلم. في الدنيا كان الصحابة يسألونه أشياء يقدر عليها، فإذا كانت عنده أعطاهم، إن لم تكن عنده اعتذر إليهم. فاطمة هذه رضي الله عنها جاءت تسأله خادما، ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، يشق عليها العمل وليس عندها خادم، فجاءت تطلب من أبيها خادما، فماذا علمها؟ أعطاها خادما ما أعطى، ما عنده عليه الصلاة والسلام خادم يعطيها، فعلمها الذكر المعروف تعرفونه جميعا: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 34 الله أكبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الصحابة كما في سورة التوبة في غزوة تبوك يريدون ما يحملهم عليه، يريدون دابة: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. إذن النبي ما كان يملك كل شيء يطلب منه في الدنيا، ما كان يملك. أما الآن فقد توفاه الله، فلا يجوز أن يطلب شيء من أحد إلا من حي حاضر قادر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله، فلا يجوز أن يسأل أي شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا القدر ونكمل في الغد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ أستاذ ميزان خير الجزاء على ما قدم، وبارك الله فيكم جميعا. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatuh. Rubaiyah ini para jamaah. Ini kemudian ini antara nab. Ini setelah ini dia.
Ruwaiyah namanya. Ini patah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan perang Uhud. Kemudian kepala beliau luka dan darah itu mengalir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana suatu kaum akan beruntung sementara mereka telah melukai nabi mereka dan mematahkan gigi mereka, padahal Nabi itu mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Ya Muhammad, enggak ada urusanmu manusia ini untung maupun tidak untung. Itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menjadi syahid dan bukti di dalamnya adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak mudarat dari dirinya. Apa yang terjadi pada beliau pada waktu perang Uhud, maka apalagi dia akan menolak mudarat dan hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Dirinya saja tidak bisa. Dia luka, giginya patah, berdarah. Ya. Dari sini kita mengambil apa para jemaah? Besarnya apa yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan tauhid. Besarnya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menimpa beliau ketika mendakwahkan tauhid. Dikatakan kaifa yuflihu qaumun, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka, mematahkan gigi mereka, yang mana Nabi Muhammad SAW yad'uuhum ilallah, yang mengajak mereka kepada tauhid, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Justru balasan yang didapatkan apa? Dilukai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari ruku di rakaat terakhir dari salat subuh. Lalu Nabi berdoa, ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan. Jadi disebut dalam satu riwayat ada 3 orang dari orang-orang musyrikin dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Enggak ada urusanmu ya Muhammad. Ya, masalah mereka itu kena laknat atau tidak, atau mereka itu mudarat atau tidak, enggak ada urusanmu. Karena apa? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka jalan untuk bertaubat. Ternyata benar apa yang terjadi para jamaah, mereka yang didoakan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari orang-orang musyrikin yang diamini oleh para sahabat di belakangnya, dan ini tokoh-tokoh musyrikin, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa laka minal amri syai'. Enggak ada urusanmu untuk menghukumi mereka. Ya, yang menghukumi hamba inilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Apabila Allah mau menjadikan mereka bertobat, mereka bertobat. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka disiksa, mereka disiksa. Kamu itu tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, enggak ada urusanmu masalah dia kena laknat atau tidak. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki ternyata apa? Mereka semua masuk Islam. Mereka semua masuk Islam. Bayangkan para jemaah, dilaknat oleh Nabi SAW dalam sholatnya, ya, didoakan oleh Nabi celaka, diamini oleh para sahabat. Ternyata doa Nabi tidak mempan, tidak makbul. Nabi menakan, ya Allah mal'an fulan, Allah mal'an ri'il, zakwan, laknat mereka, ya Allah. Amin, amin. Sahabat mengaminkan setiap sholat subuh. Ternyata apa? Islam. Sekiranya Allah menjawab, misalnya mereka kena laknat semua. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perkara ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Tugas Rasul hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan terhadap kerabat-kerabat dekatmu, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, atau kalimat yang semisal dengannya, isyrau anfusakum. Beli diri kalian. Ya. Jangan masuk neraka, beli diri kalian dari api neraka itu. Selamatkan diri kalian masuk ke surga.
sesungguhnya la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala menolong kalian. Lalu dikatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak memiliki apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kalian. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah untuk menyelamatkan engkau. Wahai Safiyah, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki apa-apa untuk menyelamatkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah hartaku sesukamu, tetapi di hadapan Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan engkau. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk berdakwah. Yang didakwahi pertama kali adalah keluarganya. Orang yang paling dekat nasabnya dengan beliau, wa anzir ashiratal aqrabin. Maka dikatakan, ya ma'syara Quraisy, wa ya Abbas. Maka ini hadis yang sangat agung. Di dalamnya ada pelajaran tauhid, pelajaran yang paling agung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kerabatnya. Tidak bisa memberikan kerabatnya surga atau menyelamatkan kerabatnya dari api neraka. Bahkan orang yang terdekat, siapa? Putrinya, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fatimah bad'atun minni, Fatimah itu bagian dari diriku. Tetapi ketika berurusan masalah Allah di hadapan Allah, masing-masing, ya, seperti misalkan ini dompet, keluarin uang, ini bisa ngasih pada jamaah. Tapi masalah surga tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan. Hatta itu adalah anaknya, darah dagingnya, Fatimah radhiyallahu anha warḍah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya surga, neraka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta aku berikan engkau wahai Fatimah, adapun surga neraka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di kerabat yang terdekat. Dan ingat, ketika di hari kiamat tidak ada manfaatnya namanya kedekatan nasab. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Enggak ada gunanya nasab pada hari kiamat dan tidak ada yang saling tanya kelak di hari kiamat. Maka yang bermanfaat adalah ketika seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ketika seorang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ada sekelompok kaum diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, itu adalah sahabatku, itu adalah umatku. Apa kata malaikat atau apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Hal yang terbesar yang diada-adakan oleh manusia ini sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syirik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, suhkan liman badala ba'di. Dia menjauh bagi orang-orang yang merubah apa yang telah aku tetapkan sepeninggalku. Sekalipun dia nasab terdekat, kerabat terdekat. Maka ingat, ya, kedekatan nasab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dibarengi dengan tauhid, tanpa konsisten di atas sunnah, tanpa istiqamah di atas sunnah, ini sama sekali tidak ada manfaatnya kelak di hari kiamat. Maka ya, yang menjadikan kita manfaat dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak hari kiamat adalah ketika kita mentauhidkan Allah, istiqamah di atas sunnah, tegar di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Man asadun nas fi syafa'atika yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Siapakah manusia paling bergembira menerima bantuanmu kelak hari kiamat ya Rasulullah? Apakah Nabi mengatakan Banu Hashim atau anak Fatimah? Nah, tetapi Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ini orang yang paling gembira mendapatkan bantuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang harus dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak, lihat bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Talib di neraka. Padahal siapa mereka? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Bilal Ibn Rabah dari Habasyah, bukan Arab, ya,
Namun bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang tinggi. Karena apa? Karena dia mentauhidkan Allah, konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin selamat dari api neraka, kelak pada hari kiamat dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, hadis Ibnu Mas'ud, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Ibnu Mas'ud mendatangi Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demam yang sangat tinggi. Lalu aku sentuh beliau dengan tanganku dan aku berkata, "Hai Rasulullah, sungguh demammu sangat tinggi ini." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar. Aku ini mendapatkan sakit seperti sakitnya dua orang di antara kalian." Lalu aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, "Dengan demikian engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, aku mendapatkan dua pahala." Karena sakitnya Rasul seperti sakitnya dua manusia. Apa yang kita inginkan dari hadis ini para jamaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, tidak bisa menolak sakit dari dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak bisa menolak kematian dari dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam disakiti, tidak bisa menolak dari dirinya. Apabila demikian, terhadap diri Nabi tidak bisa menolak sakit, menolak mudarat, menolak kematian. Apa mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menolak dari selain beliau? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakh. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya seperti kehidupan dunia sekarang ini, ngapain Nabi ditaruh di bawah tanah? Kenapa harus dimasukkan dalam kubur? Dengan demikian, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kehidupan kita hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita diberikan husnul khatimah. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tidak boleh kita minta apapun kepada beliau. Di dunia saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya, tatkala sahabat datang meminta, dikasih. Kalau tidak punya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan. Maka suatu ketika datang Fatimah, putri beliau, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta pembantu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya pembantu. Bukannya dikasih pembantu, karena Nabi enggak punya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Maukah engkau aku beritakan yang lebih baik dari pembantu? Sebelum engkau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34." Ternyata setelah dites dan dipraktikkan, tidak pernah lagi minta pembantu. Maka nih para jamaah, ini dari saya bukan dari Syekh ya. Jadi siapa yang lemas-lemas rupanya ini baca tiap malam nih para jamaah. Terutama para muslimat, ibu-ibu yang kerja dan semisalnya, dan kita juga bapak-bapak, jangan lupakan zikir tersebut. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, otot kawat balung besi. Kemudian berikutnya, di sini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat ketika ingin berjihad, supaya dapat bagian kendaraan untuk berangkat. Ternyata apa? Qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Datang perintah Allah, datang firman Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang nabinya, "Aku enggak punya kendaraan yang aku gunakan membawa kalian." Pulanglah sahabat ini, Irbad bin Sariyah, dalam keadaan menangis. Ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa. Maka segala-galanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada makhluk kecuali makhluk itu hidup mampu memberikan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka tidak bisa kita meminta apapun dari beliau. Dengan demikian berakhirlah bab ini para jamaah. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Semangat terus.